liyo sisita ya ustaz kumande misalo kammala e denano di ustaz lay kay ustaz butu e buñaɓe je denano felenti ita satola sayin pareta pour ka tola denano kunna ya ustaz kumande kay de mfama men bantan nun e lafitan din kewñin tolala wolela di ha e omo kuñim ma balti ifama dun to dun ustaz e ñinin karo kede fonnin kew kay ko misalo kammala mfama tomu e tentulete usasi yo kuole mira ko fonninko e ato kendo dum fonninko kay hanide ndel den ngam fama to lon tentu dammallam man to do ngala na manke tentude usasi go won tentode je won tentode usasi ha e foy man kilala hadiso moy usasi ko fonninko e foy man kilala hadiso moy nali be dinnul tolala al se tola to kendol nyenten to kendede di ha e usasi wote sayita simma ko yeto do fonye kadum ndel ngam fama to lon tentu dammalati ustaz go sambe fero kelale ngama dinke fololo ha mbato lala muhammadu di ha mbemen fola fonnin kewe ustaz nyinin ka folo jannabe dinningu to lala muhammadu la nyinin ka ban ustaz nam mandinga kam mendi tentu ngolonne bar sa inde manke araboti ha sa yemmen fo nyawu mu arabu kawte andu wajibolo mun defanan kam bendingu to lala menna ngalongo koto mu muneti sa yin ustaz nyinin ka wala bire ustaz nyinin ka translation wala misalo kamala munamu tentuti ustaz munamu muhammadu di ustaz ko tentu ne arabu kanto muhammadu ya translate ni mandinga kamala wala mu tentuti sai ustaz nyinin ka ban ustaz jang mune baki nandila tentu arabu kan wobe kala toti tentu mandinga kan wota kala toti sai lefta ustaz yenyin kuole bonni nyoto bawo mandinga kan to tentu yole translate yake muhammadu ti sai mbe nyinin kala ustaz sai muna mu different jam fo ifata mandinga to tentu le bang ila fita arabu to tentu le la wala fo mandinga to tentu wole manke toti bar niya falini arabu kan la the same time tentu wobe kala toti sai ustaz asijanki to de yalla ñine mu fengoti me yalon ko bi abentul batandi kan na society kono bari fende me yalon fenden asunda kule la me yalon ko nin kila kumata molbu ka kuma kan moy sayin nim problème o be kere molu ye to falin ako nin don fama to mu tentule to manke to bara falin to men na the same time ni falin man ninga kanwala wala mu tendudi sayin jang foybe alfalu jahiliyandi la janne ban wala foybe alfalu kala karambalo ti janne ban no ite men ma fahamu walla ite men ba bo non nyoto jang ite le jahiliyata jang bare alfalu femma wol ma jang bawo ni ahmadu jibe muhammadu mahmudu ya be falin ibita sorola ko man ninga kanwato wala mu tendudi ngabo woto usazi nim fonnin kew be ndasilo ka ye nyokon don ko tanade ita tonni aka en to mu baluta leti misalo kambal je ito mu baluta leti ha he fero kada yo to fali je muneketa aka ko to tetela fo fama to la baluta do na fonnin kew ka ha fama to la baluta dam mala aka to tela di aka ha sai usazi ma ko ban yeto do fonyente sin to la no menna usazi kirita aka ko sai ibe to la yahya lel yahya lo ne ha nabillahi yahya wala fama mu zakariyati wa zakariya wala adingu to la kai yahya bari jang ustazi be mellon na yahya mu arabu kanolati ha sayin ustazi nyinin ka ba muno mu yahya kototi manni ka kanala e makoy woto janniye yahya fali manni ka kanala wolom balutati nabillahi zakariya ke balo mati me yalon ka mandingu soto juna ate fe ala muso mu bore walati ay ala dane pour ala taala ya so dingula ke balu ayo tafsiror suratul imran bolet ni a ke balbe ayo nyim fasar lay ka fa ala ko nyadi mbe so la balutala wo baluta ni ya fani arabu kangolo wolo mu yahayadi ni ya fali manni kangolo wolo balutati jang alifa ya dingu to la baluta la ko tonte bar sai ya to ni yake arabu kangati di semti ni baluta fali baluta la jang itebe alifa le batarika walla jang ila londole do yata jang walla jang ibe kawye yale la bar ni wonte abe mu toleti me ya lon ko kilina mo nen to mu yahaya balutati manni kangola wala to mu yahayati arabu kangola hani sai nabiye me tole bela wonin kilala hadiso manyoma ngaboto ngata dula do misalo kamalan tolla gambia musol bijele ketola bintula walla yetola bintala ini muso benda silo ka hanni atara manke sungudoti bar muso fuduri muno ma to mu bintuleti walla to mu bintaleti ya kumanni kae sunguto akaje nyadi wala mu nyinti ko ibado ya kanne je basiru na foyde mande to lo me to lo ito dum je foy malon gon do mu bintuleti ito mu bintuleti ha
sayin bintu ye bintu koto lonne bambari muso mandinga kanto ha yo lonne arabu kanto ye bintu koto lonne ban hani imam bintu koto lon bintu mandin kol ka fole sunguto bari jang niemo ko mandin na mandinga kanwala me ya lon ko to mu bintu lete arabu kanto ite akumandi mandinga kanwala sunguto abaji la ko ibado yakane bari the same time ni akumandi arabu kanwala bintu asidanko wala wota kamfala jang fonga jandi bonni na mole nyoto ya lon kon tolube ta ka nyaadi la dino kon kadum ila manninga kamala ni to ko manninga kamala yemmo to la wala sungudo e ko onten todi but the same time ya to yele mandi yake arabu kan to binduti e ko mutole di jang ite be nakarolla walla jang ite la fahamole doyata nondo sungudu fale sungudu la akamunta kamala kumandir nya wala falinta do bari maje ni mammo kumandi arabu kamma sungudo la aka kamfa ban nya kumandi arabu kamma la dorong abe la fila wala bawo mune keta jang ate mu cirim pam fode wala ti dino kono jannam point o to me yalon ko nyanta tandilan na mon bindumu fatimata toleti me yalongo nin kawandilal ba yusula fal bukal hakilo tuje ni ko fatimatu bintu rasulillah wala mu fatimati me kila nyimma din sunkudo bar sai niye to la bintu dammala walla binta dammala niye kumandi nyindo le kumandi mandin kola sunkudo la dro esikam fa bar niye kumandi arabu tola bintu la dron wasidiye jang fonga jam fahamu nga fo moli mel yalonko e ma fahamu wala mu ne bintu moy arabu kanto doron wala mu sunguroti mandinga kangola sai usasi be hakilotu lawoto baki ngaboto ndolla society kono fanan gambia na mandinga kanto e kamolle to la tombonna bari sai nyin tombon na findita usasi sa asonkandi ko to tatela bawo fama akoma ke kuolong usasi ga tele ake kuolong waya dingu to la tombonnela ako tote wala bari sai usasi mbe nyinin kala sayin todo di ala memmanke tombonti ban usasi kidita akoye Mustafa ye Mustafa ha usasi bari jang inyanta mellon nako ntolu manke mandin kolti sayin ibe men to yele mandi kanka ke Mustafa ta aya lonna to mu mendi tombon wo mu mandinga kan ta wolone de bar sayin niya falinga e Mustafa la wala mu munti translation o jang ibole yusla jang al Mustafa wala fana mu tombonti fomole dino tan hakilla muna niya jente basiru buka alifali soso ngalonne alif nte ngammeli je folo ngalonne ko alifali ye dino samba dino lela exactly muhammad ye dino fonyame wala tan ndema alifali soso andu nin alamam ni alaman jarabin fokumo kan fo janne alikiyama adatentela ma londo soto kam fayni la fankaso kono fonte ko ngane wonne ngatambi ngana woli soso nde alama ala en kisa wala kilani kilari ambol khoromo kamal niaje ikita alifalu soso lati tumando ila londo dasata tumando ikita tirimbam fodewledi tumando mole la kuwo bete kamfa kan wala tinani tawultana inin soso ronata dan bar alifali dino la karola imanku kije meyalon ko akita landa tamboti je imanku kije meyalon ko akita bidangole tije imanku kije meyalon ko anin silo manta anin qur'ano manta anin hadiso manta hanim man sunno to bawo sayon sunno kala kasole fali nyine long na dinoto al Mustafa niya ato afenke wala mun ndi ko tombon e man tombon ko tolon wala mun niyeti o juruma iko ikata afile say bar janni ba afile yela dimbal ko mande ko alinga nati yo nyala tombon wala mun di ye kati balolu bondi kendolu kono wala mu tombondi walla ye kendolu tombon kati balolu walla hanni atara be mu katir muledi yenna do tombon je mendiyate te wala mu tombondi niya moy Mustafa wala mu woti kila nyima biraay mo be jibe ay nabiyo molu dada adama dingul be dada anata dolu tombonje wo tombonye e ka fole Mustafa ay dolke kulul ulul amurol ajimoliti ay doke nabiyo moludi ay do mo ke kilari amoldi ay doke mansake woldi ay doke fengo beti wo fengo lu ke dadaje wolo mu tombonti ka wala kumande nyala tombon ale fal ke dingul tola wala e ko tombon munat nan ni mo to moy kay tombon ite malon ko hanisa wolo Mustafa fo yo to fali ya bonni manninga kamala ya sawndi arabu kamala Mustafa jang usas woni hakilo manta muna yin dino mu hakilo lati ko kilin wala mbalafa gambia ustaso la karola billahi wallahi kalisaba gambia ustaso man kunin andum atelkeji be koy kunintale ba abdou jite ya fo ala kawandula ko muna furew be sino to kunin nola nyaadile bala fa melu mankaram wol be sino la ndel ko meli karanta fonko e usazi wol fata wol bentel kunin nola sino to nyaadile
wol fulota nyokunin nola gambia usasolu folo ila kuningu dasata ika nyoson kandi fengo fenna nin atara ko wala be duniya kono ikaje ko duniya tambita wala juna duniya buke mira wala badula killing ikatulori wala to usas karanda fo Saudi Arabia karanda anada molgo usasolo ma anala dara anala mimbaro anala fengo be bar usasi nabe diamula anin hakilo bukatano usasi nabe diamula anin dino fengo tanya bukatano o mu fenete me yalon ko kunimbali yaba yalla alifalu sonkandi fengo fenkan ni atara ko alifalu bole kan walla kunin wala ne man pile no fangata fang ka futa atondi arabidu kata karamlaje bar walla kunin nata tambite la kunin wala andal keje ko walla karanta fo Saudi Arabia woto wala karantale atara wala karanta inata iman kunin karawanin kunin ni adamadun karanta aman kunin dron ala dino mankabulu fenti ala karaw manka ki bulu fenti bari abe melu karandi la hanisa yin abe kunimbali yala dunna woluto anin abe jahili yala dunna woto nyina mu fengoti me yalon ko bi nyandan hakilo tulato bak ngabo woto fanan ndolla kafuta musobi je e kamen kumande musolu bala misalo kamala bari asigeno abe te fanan na satoto bari mune asabu no dim musolu lafita tola la walla dinkewlu lafita tola la ka usas kumande usas nam lafida ndimule to e namusolo mba male tola la je ibama to dum ato mum musolu balde he han wota toti kakin ka dam fu usas ko altal ba to kendo nyinenka bi sungudo muruda walla fanni ngom muruda na mune to kendo da ka he hanin ndengan tolo musolu ba don e anu usas ko wonten toti foye na wo to yele mandi tola mola me ya lonko wo mandi toli bari sa in the same time ko usasi nyinin ka ban kila dim muso todo bije ka fa musolu ba fate mo karan kitabol to man ate mo karan kitabol to man badu ngani mem fate ka Fatimata Batur az-Zahra nyim Batur mu niya fali manni ga kangala wolo mu musolu bati Fatimata todo lo moti bari sayin usasi yo karan kayto bala a arabu kamma niye dim to la wola e ko dim muso to mu Batur lede usase problem sot la woto aba fole jang wo mu to kendol te kila ko ali al dim to la to kendola ban niya fali manni ga kangala ko musolu badron o be kala problem mol jang usasi alman usasol faamu jang usasol be arabu yalla londi kan alla banko kan bari mantar dino nyinin kanje e mantar kila nyinin kanje e mantar sunno nyinin kanje ya alifali batara kuwo kundin na itella jahili yalla o sabu bari alifali be tonya jam fonga hakilo tuje munan antelu piwta mbulobe ustasol bili be mborindila tamu aliya foye kan samba min tole nalu leta kali nyinin ka roke wallahi albal fanjila ku kono me yalon ko abe kelal bulu masi boti bagi bawo nyin dino alfali yalon ne ko dino sitano le hanni atare ma arabu yan ni denta mento dro wala mu nyinti ko ni be la salo wulin la foye la salo mo be ko wala mo arabu kan bari wo kola kuwo kunni ni atara ko bakela nyim bankolu be duniya be e bebe dino samba kay yalal Afrika lom dulati me ya lonko e be dino samba kan ni dal be dina o dina to ka samba ni wandi yalela en dino tenten ni ali yali bulotu ustasol buli bali borindila ali mandiyamu e bal londila dulato dame ya lonka telephone ma fa hamuje ali fali ya alla ila katoke yal tu damen allafta bola wota ali be sawna dinnin kutol le kan wol dum me tadula lon sokoy bodula wo be kala bala fa balati de Gambia ustasol la ko nim doyata ni e compare ni bantala ustasol na Afrika ustasol membo ko nyim banko sabolu bawo ngolle lon jina bisaw jina konakiri fokana bula Gambia ni Senegal la ustasol kita fendi me yalon koy 40 imam faham e 40 imam kuning ni e compare ni dunia ustasol la e balo ka fanna ustasol e bak ni mu fenati me yalon ko al nyantal hakilo tula je atulum mbadingul ani mu fenati me yalon ko molu nyante hakilo tamandi la je ibuke fangatu mobulu ni hakilo bu katara bulu ibe amma katara bula be kuruntula naye samba dawda itele boyte fankande ngaboto nyin don ko atato mu sudeleti asigeno tomba anin usasi benda motole kon assalamu alaykum alayka salam mo su gonon ko lewi je ko tan ma sallahu be kumala abe masal na fe ngada arabu kan be kumala akoy e de bota mun don de bota nyomi sikale je e bota sikale ha yo andum na mo kende babi jale nyo konto mune to kendo fando akayen to mu sutelete moro yamene to do jubela je e to kendo fang mu sudela ga mpama en to la sudela woto to la kendo ni nyin tan suten ton toti je di ha ustasi sai ma ko to do to baba sutote toti ala hakili do ya kama anala karambali ya kama niye sute moy manniga kangola wala mu arafati foy mo lon ustaz
hani sayin immo ken toke kurumuti bari jang amandinga kamma e koy fata wala andu president wala be duniya ko ne kam men kumandi president Yasser Arafat la sayin niyo translate dum to lammandiga kan wala wolo mu suteti Allahu akbar ntolu be bori kan kata mun to muna ntolu be dino kono nyaadi le mfama nyolu yentelu tum mun tole anum bi intele ngam fanje mun tole mbalaw ka fa ali be usasolu bulu ibali sambala ko ali usasolu nyinin kay kali samba mun tole mbadi gambianolu ani mbadi kammoy lali momondi yalo koy kan na kan moya ali usasolu nyinin kay kali samba mun tole itulo bala president Yasser Arafat même ma long foni buga nyusi lamayo wallahi man duniya kulonde wa arafa kilum wala mun tella man nega kan to sutoyti wa arafa kilum alikata damen Saudi Arabia ka fo damen arafa niya falim man nega kan wala mu suteti bar sayin usasu ko beto bon la man nega kan to suteti la ay to ke arabu kan to kudoti ngo nyin dino kasambano la atram nin kila ko alal dungu tola e to kendola ngo usas fo ayole nata ko ni ma tola arabu kan lo man to kendeti ba no aya manna hadisa manna say mune baki nan la to kendo be soro la arabu du damale ata soro no itla kanto wala ni man to woto fo arabu kan la ni tam muslimoti wo mu kafiri to le kafiri to man soro muslime to man soro to adjare tay tay la to menna alla kanto kana ke je neni roti bawo ni alon ko atella kanto man nga kanto ni mu neni roti kana dingu to lala ni mu jalango to le kana dingu to lala ni mu setano to le man nga kanto kana dingu to lala kila nyimma kanyine fo anin to woto ni atara ko anin ala to le benta say woto be cancel lale yem tota me yalon ka anin ala to man be alla kanto nino mu kenya te kila nyima ka hadi andu alifali ya fahamu ten bari dalla fahamo keda men wala mu nyinti ko sa en to be kering nin atara ko amalla arabu to la don wonten to ti maje dindum be badal le fañol bulu dindum be to yele mandi e faali e to le kementi e koy fama nyol man kulong e telle kulo ye to yele mandi yake wodi Allahu akbar nyim bala fa warta de nyim bala fa warta baki ngaboto dole fanan tobe kala ndolla Gambia mandinga kamati ka fa e bolon misalo kamala sa in bolon usasi ko bolon ten toti ako bolon ton toti sa in abe dinnu to falina bakela muneti aba fo laele ko Jafar ye Jafar lo ne ha Jafar musay boleti me yalon ko kilani mala say bolo bar sa to translate ni mandinga kamala wala mu bolonti Allahu akbar say nimmo ye to lan to lamani ka to bolonti fame to la Jafar le ba hani bar say usasi ba fo la yayle manda ay bu man ka to bolonti ay ke arabu kan to Jafar ndol kam mira nyaadi ke iko nyin don tan toti bare arabu kama wala mu toti mbadi duniya man tarta makanten yenyim Pakistan nyolije Afghanistan fokata India fokata Bangladesh fokata Sri Lanka nyim banku ni imu muslimoldi ike to layla kanwalla hani mu kristano de kam muslime to jani kristan to be di sem bawo munam ibe to la kay la kanwalla arabor ke to layla kanwalla muna adnan ni mandin kol ni fulol ni sarakuleli atella nyandalu tol kenyla kalbon dim Allah kan dal yake arabu kan fo yole fali ba wala kadiso nyaadali ya faham wala nyama bang no alifalu ali tentu ali yejay ni ma alifali long taye risaji alifali long ban ni wonten e betula deto doron ne kon ngaboto mansa sima mansa soto tan na Afrika he ka fa mansa sima hani bi modol be keri ka fo e sima ye sima ko to londe arabu count nim moya ay to la sima la wala mu umarti arabu count bari sayin jang ibe balan na nyina foy fangay kuruwo sanga yeta jumoto iko sima ka to bonde de aka to dum aka to mu umarti nim me ya to la sima la amanyam fama duniya ni lakira Allahu akbar ako sayin baw Allahu akbar bawo sima manga to bara falin to men na wolom umar ni umar jibe ya falin to lamman ninga kan wala wolom simati sai muna jarete te foita kuruwo saga ikata dum misiro kono kadi molay ko yeto le fali sai yasima falin simala do la gombala falti de dino muna al bulal fañulu no mal fañulu man fili wallahi al kabula mel no may filita dallum mu dillu lo may filita ibal filindida bawo kata Saudi Arabia ngo Saudi Arabia ba kawsi yenyum fon son tala ku moñina ako muna Saudi Arabia man karangolo adama de muneka karango no wallahi jahilo membe Saudi Arabia banko ka sambita simonen bulola jahilo be mom murtani banko ka sambita simonen Egypt bole nyama Tunisia bole nyama Morocco bole nyama Algeria ba fo Libya jahilo membe je wosiada simonen bankoti wosiada bakere
bari munadina woli man karawno nim bankole ka karawno tan wol be kada lallumode bari no wonten adama dune kaddu ko to ke na karawno ali yemeli bulay tada murda na tel yamela wol kata karanno le la no wol kata bataro le karang batar hadisolu anim batar kitabun ni halakir ni bolle kafula nyoma yena yali batar yali fama nyoli jahiliyan ni kula me yalon ko telle be jahiliyari wokan ni mo kuleti me yalon ko faliye ustasolu ta nyalon gambia ustasolu faliye la kunimbali ya ni la karambali ya long ani la fallom bali ya ni wonten atolu fanam bina kela ko telu be nyame ngabot ngana fenke to atondi dula do to me yalon ko abe keri ntolla nyim bankolu kan hani sayin fonga hakilo tun na to laro luto usasol kal sonkan di fengo fenna abe manke kuti me yalon ko to nyalo ya alifa ali batara ko kundinna abe manke kuti me yalon ko to nyalo italla karambali ya kammalam walla italla kamfa molu kammalalom wala atina dina tay ko be molu batarika yemmoje e kato mu fodeleti misalo kammala ye fode ko to lon wala mu moti me yalon kon tolla afrika wotu moy kam molu karandle niye karande foy sita karandi roma ya alifali kumani nay ko sayen kare nga naw minine nga fodele wala mundi ka taytulo diala niya falin kandolla e safa e docteur ne usazi kumandi fodela ko e kana kumandi fodela bar ni usazi be karan conference to ya kumandi docteur la asidanku wala allahu akbar yenyaro menta Saudi Arabia wala yenyaro menta Mauritanie iko e docteur nyin don fana wo nyarakil wo docteur nya translate to la manne ka kangolo wolo mfodeti muna jareta be to fali na kabo fodeto kake docteur ja yalo ite mantar londo noma imasuman ni londo la ila kunimbali ya ibasuman kan ni wolela dorok bawo ko lo fode o mu man nga kangole bar sayin kandoma ibe la fila wala jamu bala falti jammu bala faleti me yalon kon to lakarola jammu bala faleti jammu bala fa balet fonga jangnin kuolu dino bugata ne sembola bari dino kata karawle la ani hakili maya bari hanni atara koy karanta ni man hakilo sodo doron ni dino ina bugata no woto message o fela jamfata nyino mu duman newti doron jamallo meli yalon koy be kamulu nyin sifalla bari hakilima kuwe sudiya doron aya kutota ne hakilola nyin nombe kerin na jamano kan ibama muto menti tombonnom bang fo baturlom bang musolu balom bang walla ten atol be sahayata le manke toti me yalon ko haramu tollom e manke toti me yalon ko kila nyimma kam men fo alal dungul tola to kendola wo mantar wala e benin saybe tolle benta e benin saybol dimmusol le tol benta wotale si sabati nyuru tolukan e manke toti men to mu tombon e to dutam e nin usazi kala